poraz. Samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Šime, dobar dan, poštovanje. Evo, zahvalan sam što si došao u našu emisiju, što si izdvojio vremena i što ćeš podijeliti, nadam se, s nama neke sitnice iz tvoje bogate karijere. Nedavno si se oprostio od nogometa i evo prvo pitanje, kako si, kako je zdravlje, kako je sad stanje sa tijelom? Dobar dan i vama, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje tu sa vama i podijeliti neko vrijeme o nogometu i o privatnom životu kroz karijeru i nakon karijere. I evo, na vaše prvo pitanje mogu samo reći da drugačije, dugo godina sport je bio na prvom mjestu. Sad nakon karijere imam više vremena za neke druge stvari, ali imam dosta toga za ispričati, ali u principu zadovoljan sam. Vidim po medijima da si ušao u nekakve menadžerske vode, da li je to istina, da li je to djelomično, kakva je tu situacija? Želju veliku imam da se bavim tim poslom, da budem nogometni agent, ali da stasam i ja uz te klince i da napredujem, jer to je, ajmo reći, nešto novo, nešto što dapače treba krenuti iz početka, treba učiti, treba napredovati. A meni to nije ništa strano, s obzirom da i nogomet kad sam krenuo igrati, krenuo sam iz nule. Međutim, jedno veliko nogometno iskustvo kroz karijeru mi daje za pravo da mogu sjesti sa druge strane stola i biti kompetentan da nastavim i u ovom poslu, ali svjestan sam da za to treba vrijeme i na kraju dana da svi mi sportaši, bivši sportaši u ovom trenutku ja, da se trebamo educirati i to je ono čemu ja težim i idem ka tome, ali kažem, ne žurim nigdje, idem step by step. Ajmo se sad malo vratiti na početak, na djetinjstvo, na tvoje odrastanje, znači one najranije dane. Malo kad sam se informirao, čudno mi je bilo da si rođen u mom gradu, u Rijeci. Poslije si mi objasnio da je to bio splet okolnosti, pa daj nam malo to rano djetinjstvo, sjećanja, Zadar, more, teški trenuci, ratno razdoblje. Pa daj nam to malo približi. Bilo je lijepo. Bilo je lijepo. Majka me rodila u Rijeci za vrijeme rata i tog perioda koji je u Zadru bio takav kakav je. Mi smo imali rodbinu tamo. Ja sam se samo rodio tamo, ništa više od toga. To je bila odluka mojih roditelja i zato baš u dokumentima svim piše da sam rođen u Rijeci, pa ljudi me dosta povezuju i pitaju me, ali stvarno nema nikakve veće poveznice od toga, samo što sam rođen tamo. Nakon toga odrastanje u Zadru kao svaki Dalmatinac, kao svaki dječak koji je osjećao da ima taj poziv prema sportu, prema lopti, u ovom slučaju nogometu. Nogomet je bio nešto što je bilo neizbježno, moja svakodnevnica, druženja na ulici, što danas nije slučaj, što sve manje i manje djece se danas druži vani, više su to... Svi smo na ovo. Da. Tako da, jako sam sretan, mada je to kod mene jako kratko trajalo u principu, zato što već počeš igrat nogomet sa 7 godina, to je sve nekako postalo sve manje i manje te neke razonude dječačke i tog normalnog nekog načina življenja u tim godinama kao i moji vršnjaci, što mi nogomet nije dozvoljavao. Međutim, ja tada nisam bio opterećen uopće s tim. Jer nogomet je bila moja prva i osnovna stvar i ono što je mene veselilo uistinu da radim to i nije mi bilo teško žrtvovati se da propustim toliko stvari koje sam propustio kao dječak usporedivši se sa svojim vršnjacima u to doba.
A daj mi reci kako to u Zadru, gradu košarke, da li si koketirao s nekim drugim sportovima? Ne. Nešto sam načuo da si igrao jedno vrijeme i moj sport, ne znam da li je to istina ili nije. Pa je, istina. Daj nam to malo razjasni. Istina je. Dok sam išao u osnovnu školu, profesor tjelesnoga je tada organizirao ekipu za rukomet da predstavljaju školu unutar grada. I ja sam nastupao za svoju školu na lijevom krilu. Lijevo krilo? Što sam kontra ruka, tako da sam igrao i vaš sport i stvarno je bilo jedno... Hvala ti što si promijenio sport. Bolje ovako ispalo. Znaš, bolje fenomenalno iskustvo, tako da već kad smo kod rukometa moram reći da sam stvarno bio veliki navijač i hvala vam svemu što ste nam pružili, pošto je to dio nekako mog djetinjstva i mog odrastanja i stvarno koliko emocija to budi i na kraju usko se veže na reprezentativnu karijeru, jer svaki neki tako sport koji je kroz našu domovinu, predstavlja našu domovinu, je da jedan impuls da svi mi koji smo kasnije stasali, pa i u nogometu i u košarci, vjerujem, tu neku emociju da pretočimo ja kroz nogomet neko drugi na neki drugi sport. Energija samo kola. Je. Ona nikad ne nestaje. A kad si shvatio da si taj? U jednom trenutku je to sigurno došlo do glave. To nisu nekakve sigurno mlade godine, ali ti već u 14. 13. I Dinamo i Hajduk je bio zainteresiran. Znači da si sigurno bio vanserijski talent. Prilikom tog boravka u nogometnom klubu Zadar i nastupanja nakon toga bio sam na 2 turnira gost sa svojih 13 godina sa Hajdukom. Idem kao desno krilo. Na tom turniru Darko Mateša, mislim da je bio na igralištu Dragovoljca. Bude najbolji igrač. Nakon toga idemo u Osijek. Tamo osvojimo isto prvo mjesto. I ja sam tada sebe vidio kao igrač Hajduka, novi igrač Hajduka, jer je tad za mene to bilo kraj svijeta. Nešto posebno, obući taj dres, slušati u busu kad se ide na utakmicu te pjesme hajdučke i tako dalje, navijačke koje su tada bile. I to je bilo za mene nešto posebno. Međutim, tad dolazi do jednog zaokreta. Kako je bilo, ok, idem u Hajduk, za 3 dana ne, idem u Dinamo? Stvarno da vam sad pričam o imenima i ne sjećam pa ne se, trebamo o imenima, ali prva informacija neka koja je bila od strane mog oca prema meni, je rekao na kraju, sine, nema ništa od Hajduka. Jer mi smo, znači, 2 turnira, ja sam spremio stvari na večer, tata i ja smo spremili stvari i rekli su da ujutro dolazimo i ja idem na stadion i postajem igrač Hajduka. Međutim, tu večer je Hajduk, mislim, igrao neku europsku utakmicu. Tako nešto bilo. I sjećam se da je tad otac mi je rekao da nema ništa od toga. On je meni davao informacija koliko je smatrao u tom trenutku da sam ja kadar prihvatiti ih i isfiltrirati u svojoj glavi. Tako je. Iz Dalmacije reći to veće ne ideš. Ok, idemo dalje. Zadar, malo mjesto uz more, prelazak u Zagreb. Kako su tu bili ti počeci? Kako je bilo u Zagrebu doći? Ja sam otišao u Zagreb stvarno sa ciljem da imam ja to. Mogu ja to. Međutim, s 14 godina nisam bio svjestan svega onoga što dolazi. I težine svega toga više. Možda i bolje. Bolje, da. Mi smo bili u domu u Maksimiru. Tada je klub po defaultu nekom sve igrača slao tamo. To je bio đački dom u kojem smo mi živjeli. Ja sam tamo bio 6 mjeseci. Stvarno ne mogu se požaliti da kažem da to nije bilo ili da nešto. Sjećam se tada, ja sam kroz jedan humor sam ja rekao kako nam je bilo u principu, rekao sam koliko je bilo meni teško
nisam želio reći ništa loše o domu koji je mene hranio tih 6 mjeseci. Dapače, mislim sve najbolje. I mislim da je to jedno prekrasno iskustvo koliko god da je bilo teško. Ima anegdota milijardu koje mogu ispričati za tih 6 mjeseci. I nas je po 5-6 spavalo u sobi i bio je režim kao u vojsci, na primjer. Mi smo imali svako jutro dizanje u domu. Tako je. Svako jutro smo imali dizanje u 7:25, 7:20, tako ne, 7:30, sad slagat ću vas. Bilo onako čudno onako vrijeme buđenja. I od nas 6 u sobi ili 5, nekad variralo. Svaki tjedan jedan je bio zadužen da čisti sobu. Znači svima. I onda, u principu tih 7 dana vi to radite i svaka soba, svaki odjel je imao svoju odgajateljicu koja je dolazila i čekirala i gledala to kako to izgleda. Znači, Šime, Vrsaljko, tad i tad. I onda ja nastupam ujutro, dižem se, idemo, krevet, nategni, napravi, pospremi stvari. Ona uđe, napiše ocjenu, top, ok. To je trajalo 6 mjeseci. 6 mjeseci je to trajalo. I onda si otišao u nekakav stan, privatan smještaj gdje je to bilo malo ipak normalnije. Da, selio sam se dosta puta, ja mislim, 5 ili 6 puta. Da li zbog neplaćenih režija ili... Ne daj Bože. Ili ti se nije sviđao stan? Ne daj Bože. Svaka ta nekretnina u kojoj sam ja prolazio taj put do Svenigdje, ja mislim, 18. 19. godine, ima svoju priču koja je mom srcu draga i koju ja nikad neću zaboraviti. Sigurno ti je to pomoglo u odrastanju, jer pretpostavljam da je to bilo vrijeme početaka karijere, ni financijska strana nije bila tu pokrivena, tek počeci. Sigurno je bilo malo... To je sve jedan proces koji sam trebao proći i mislim da djeca koja tako rano otiđe od kuće, jako brzo preko noći moraju odrasti. I to se meni dogodilo, ali to nije lako. Preko noći odrasti ne znači da to sve lijepo bude upakirano. To znači dosta nekih stresnih situacija koje i moraš vrlo brzo učiti. Ima tu i ulice, onda dobiješ onako jedan lijepi facelift da si kasnije spreman za sve ono što dolazi. Bio si u mlađim kategorijama 5-6 godina, jel tako? Uporedo si tu i reprezentacija sve mlađe kategorije. Dugo je trebalo da dođeš do prve ekipe, jel tako? To je bilo jedno 5-6 godina. Ti si debitirao... 5. Debitirao si sa 18-19. Sa 17. Kako je bilo to razdoblje, tih 5 godina? Jer se pojavljivala sumnja? Je. Ja sam se tek isprofilirao kao desni bek sa svojih 17,5 godina. Ti si tek našao poziciju. Znači sa svojih nekih 14, 15, 15,5, 16 godina. Lutanje. Taj neki kadetski nogomet, taj neki zadnji vezni, pa si malo stoper, pa si desno krilo, pa igraš za reprezentaciju lijevog beka. I onda sam došao jedno vrijeme u situaciju da igram zadnjeg veznoga i da već polako, kažu, nije to baš to, on nije talent takav kakav se predstavlja. I ja sam osjetio, daleko bilo toga da nisu bili u pravu glede mojih izvedbi, jer jednostavno ja sam došao do maksimuma negdje, ali ja sam na svakoj poziciji ukrao znanje. Međutim, kao mlađi već sam igrao za reprezentaciju do 19 godina i prvi koji mi daje taj osjećaj igranja na beku i di ja osjećam, kad kažu namirišaš krv. Da. Tada to je bio gospodin Ivan Gudelj koji me stavi na lijevoga beka jer sam kao mlađi igrao čak za 2 godine starije. I tada je bila ta pozicija u deficitu i on meni kaže igrat ćeš lijevog beka. Ja vidim, sviđa mi se. Vidim, dišem. Dobar sam. Međutim, vratim se u klub, opet na zadnji vez. Nije to. I to se sve negdje dešava do međuvremenu potpisujem profesionalni ugovor u Dinamu. Dolazim negdje moja 17,5, 18 godina. 17,5. Imam profesionalni ugovor u Dinamu i
koji je sljedeći step? Hvala dragom Bogu tada da sam uz odluku mojih roditelja, svog nekog osjećaja i čovjeka koji u principu je mene i uz trenera i taj čovjek koji se zove Božidar Šikić koji je mene doveo u Dinamo uz Jozu Bandića, gospodina Jozu Bandića koji je meni dugo vremena bio trener, koji me ispratio jako i privatno i kao trener. A da se vratimo na Božidara, koji je u tom trenutku predsjednik Lokomotive, čovjek koji me doveo i sa 17,5 godina kaže mi Lokomotiva tada igra prvu HNL, prvu Hrvatsku ligu i kaže mi jer bi došao na posudbu godinu dana. Ja kažem hoću. Odmah na prvu? Da. Iz Dinama, tako s konja na znači, magarca? Znači ne idem za prvu momčad Dinama. Evo draga djeco, slušajte i ovo. I odlazim u Lokomotivu. I vjerujem da nije bilo te Lokomotive, mislim da bi moj neki tok i put karijere sasvim u nekom drugom smjeru išao. Da ne... Stvarno, toliko težinu misliš da ima to? Tadašnji kapetan te momčadi, sadašnji trener nogometnog kluba Rijeka, Željko Sopić. Uz njega Nino Bule, to su igrači koji su već bili prekaljeni, koji su davali taj jedan touch nama mlađima i tako je to bilo posloženo. I ja dolazim tamo kao zadnji vezni. A Sopić igra zadnjeg veznog. Sopić igra zadnjeg veznoga i tako dalje. I ta struktura koja je tamo bila mala, ali tako složna, uz gospodina Roja Ferenčinu koji je sada trener nogometnog kluba Slaven Belupo. Nakon možda 10-ak treninga u razgovoru sa Bulom, sa Željkom, sa Božidarom koji je to amenovao i tadašnji trener nogometnog kluba Lokomotiva, Roj Ferenčina, kaže njega ćemo staviti na desnog beka. I to je to. I tad kreće. I tad kad si se vratio u Dinamo kod desni bek. I tada kreće moja karijera na desnom beku. Do tad mene nikad niko nije stavio na desnog beka. Dapače, ja sam uvijek osjećao tog lijevog beka. Da sam ja sebi govorio, kako dišem tu, zamisli da igram desno tamo gdje je prirodno moja noga. Pa da. Međutim, ja sam se dobro snalazio. Ali da nije bilo Lokomotive i tih 6 mjeseci igranja, da nije bilo tog ambijenta, da nije bilo tih divnih ljudi koji su to prepoznali tada, Dinamo mene ne bi vratio, ne želim reći kad bi bilo, da bi bilo, ali ono što sam ja osjećao u tom trenutku, istinski je bilo to da sam ja jedino mogao tamo napraviti i participirati na tom nivou. Sve kasnije je ono što dolazi, ali na toj poziciji, zahvaljujući nogometnom klubu Lokomotiva koji mi je dao tu šansu. I se sjećaš svog debija u HNL-u? Kako je to izgledalo? Sjećam se, nije baš bilo ugodno, da. Sjećam se da su bili u pitanju i grčevi su bili. To je sve bilo psihološki onako dosta stresno za mene. Te godine je došla i prva titula, je li tako? Prvenstvo Hrvatske, tvoja prva. Yeah. Ti si ih osvojio. Tad je Dinamo bio neprikosnoven. Ti si ih osvojio 4. Kako je bila ta prva? Kakav je bio osjećaj? Je li bilo u Zagrebu slavlje ili je to bilo normalno? Kako ti je ostalo u sjećanju to prvo prvenstvo? Ili je to bilo u to vrijeme pod normalno? Pa evo, da. Bio je jedan miks. Te navike u Zagrebu da se osvaja prvenstvo i sa takvom velikom bodovnom razlikom. Međutim, meni kao djetetu u tom trenutku, mladom dečku, meni je bilo nešto fenomenalno. Te godine je bio Kruno Jurčić i sljedeće je došao, jel tako, Vahid Halihodžić. Svi znamo u tom ekscesu sa Zdravkom kako je to završilo.
Međutim, mene zanima Halihodžić, način treniranja. Čuo sam da je specifičan trener, poseban. Kako je to bi tebi izgledalo iz tvoje perspektive? To je prvi u stvari trener van Hrvatske koji ti je došao. Uzeli ste mi riječ iz usta, da. Kako je to izgledalo? Kako se sjećaš tih dana? Iz ove perspektive. Teško. Gospodin Vahid Halihodžić je jedan, mogu slobodno reći, trener europskog kalibra, trener koji je to pokazao svojim rezultatima i nakon Dinama, kad pogledate sve što je napravio. Tad kad je došao, tad prvi put trenizi u principu, ne obmanjujući ni sekunde jedne rad gospodina Krunoslava Jurčića, koji je bio fenomenalan trener. I to slobodno mogu reći. Trener jedan koji ima nenormalno znanje i od kojeg sam stvarno puno naučio. Međutim, kao što to biva u nogometu, rezultati nisu kako je, se mijenja, dolazi. Te godine igramo i Europu. Na sasvim drugačiji način se pripremaju utakmice. On je onako dosta i karakterom drugačiji. Ti je bio dosta tvrđi od onoga na što smo mi navikli u tom trenutku. Ja pričam iz perspektive igrača 19 godina koje tad imam. I mogu reći stvarno da smo uživali s njim koliko god je bio strog, ali pravedan u tome svemu. Jedan profesionalizam na nekom drugom nivou gdje je on obitavao prije Dinama, što je samo pretočio na rad sa nama kad je postao trener nogometnog kluba Dinamo. I stvarno s njim smo imali uspješno vrijeme, fenomenalno druženje, bilo je tu i smijeha, stvarno imali smo situacija svaki dan prije treninga. Mi smo morali ići u vrsti jedan po jedan i njemu ruku dati. Njemu i svim njegovim pomoćnicima. U vrsti? Tako, u vrsti idemo jedan iza drugoga i damo ruku. Dobar dan treneru, dobar dan treneru. Pa je bilo situacija dosta kad ne zna neku riječ reći pa kaže na francuski, pa je zna to namjerno raditi kad je vidio da se mi smijemo, pa namjerno je zna onda da to radi, da diže atmosferu i takav. Stvarno, meni osobno stvarno je bilo krivo kad je otišao. Evo. Te godine ste osvojili sa 17 bodova razlike. Da li misliš sad iz ove perspektive da je to bila prednost ili mana što je Dinamo, za tebe osobno, što je Dinamo u tom trenutku bio neprikosnoven i ajmo reći da je bilo nekako normalno da će osvojiti prvenstvo, predominantan. Evo, usporedbi sa današnjom situacijom gdje imamo Rijeku, Hajduk i Dinamo, gdje je puno to zdravije, ajmo reći, sportski. Je. Kako je tebi iz ove perspektive? Za mene i za moju karijeru i za moju poziciju na kojoj sam ja igrao, sem utakmica u Europi, iskustva u Europi koje je u periodu Vahida Halihodžića bilo fenomenalno, gdje smo pobjedili Villarreal doma i tako dalje. Stvarno, ostavili smo utisak jedne ozbiljne europske momčade. I drugačije se treniralo i bili smo spremni. Dosta je to onako bilo posloženo i osjećali smo tu neku sigurnost. Jedan spoj mladosti i jednog iskustva starijih tih igrača da izgledamo tako kako smo izgledali. Međutim, ja mogu pričati za sebe i za moju karijeru ono što sam doživio svojim prvim odlaskom u inozemstvo u Italiju. Taj napadački nogomet koji smo mi igrali u Dinamu i ta neka moja kasna pozicija na koje sam se... Odlazak na desnog beka. Tako je, odlazak na poziciju desnog beka i kratki period življenja na toj poziciji kroz nogomet. Dovelo je do toga da odem u Italiju i da shvatim koliko ja uopće ne znam igrati fazu obrane. Da sam ja totalno taktički i u dosta tih nekih situacija da nisam na nivou na kojem sam mislio da jesam. To govoriš
Znači, potpis sljedeća je Genova, je li tako? To govoriš kad si došao, znači prvi utisci unutar Lige petice, Italija, znači, razlika hrvatskog i talijanskog nogometa. Nije to stvar hrvatskog nogometa, ne umanjujući ligu koja je tada bila, nego jednostavno kluba u kojoj sam igrao, posljedično načinu koji smo igrali, što je bio napadački nogomet, što je moja tendencija kao desnog beka bila da volim se ubaciti, volim ići gore. Međutim, u godinu dana imali smo svega par utakmica kroz sezonu gdje sam ja bio u situacijama da mene napadaju, da se trebam braniti. I sve je to bilo, ajmo reći, onako... Iz ovog iščitavam da je možda i loša odluka bila odabir kluba. Nije. Iz napadačkog Dinama gdje si bio favorit, cijelo vrijeme ideš po gol, dođeš u Genovu gdje se realno protiv ovih prvih 7-8 moraš braniti. Nije bio odabir. Bio je odabir perfektan za mene, ali to se tek kasnije ispostavilo. Zašto? Zato što u Italiji sam stvarno napredao defenzivno i kroz taj rad i u Genovi i u Sassuolu 2 godine gdje sam imao fenomenalnog trenera, gdje je dosta njih bilo skeptično mojim odlaskom u Sassuolo. Ukupno si proveo 3 godine u Italiji. 3 godine prije odlaska u Genovi i 2 godine u Sassuolu. I tada to prvo znanje defenzivnih kretanja, taktičko, na terenu, igranja protiv svaki vikend igranja na tom nivou, igrača svih tih na tom nivou koji te driblaju, koji te normalno. Mogu ugroziti u svakoj sekundi, je natjeralo mene i normalno i klub i trenere da mi ukažu na stvari koje sam shvatio da ja stvarno ne znam. Jer ja sam navikao samo da idem. Međutim, došao sam manji klub koji... Treba se i vratiti. Po navici se više manje brani, drugačije nogomet i tako bilo jedno lijepo iskustvo za mene i teško. I iznenađenje. Da vidiš di ne pričam jezik. Isto taj strah od neuspjeha, taj prvi utisak koji ću ostaviti kao igrač koji dolazi iz relativno male zemlje i lige koja je u usporedbi sa serijom A dosta slabija. I mogu reći da sam stvarno puno napredao kroz tih godinu dana. Nije mi bilo lako, ali tada, nakon tih godinu dana, gdje je bio trener Liverani, nakon njega odlazi Liverani, dolazi Gasperini, koji je igrao sasvim neki drugačiji sistem i sustav s kojim se nisam baš najbolje slagao. To je bilo taman moje sljedeće pitanje. Kako je došlo do odlaska u Sassuolo, ali evo sad si odgovorio u stvari. Da, ljudi nisu znali izgovoriti ime tog kluba. Pa ja sam se vodio tom teorijom da trebam ići u klub u kojem ću igrati, u kojem ću još napredovati dok ne dođem u situaciju. Znači minutaža je bila ključna. Tako je. Ali tamo si bio u postavi kao desni bek ukupno lige, ali tako, druge godine? Najbolji bek talijanske serije. Je. U drugoj sezoni. Znači kad je... Ta ste završili 6. i 7. je li tako? Da, smo išli u Europu. Bravo. I onda dolazi kruna karijere. Znači, kako je došlo do same te ponude Atletico Madrida? Čitao sam, informirao sam se, to su bili ogromni, veliki novci, veliki transfer. Ja nisam ni u ludilu zamišljao sebe da ću ići u Španjolsku ligu, mada se razumijem. Stvarno? Ne. Ja da sam nogometaš, to bi mi bio san. Ne, kad sam bio u Dinamu, onda sam non-stop pričalo Engleska, Manchester, Arsenal, i što je stvarno i bilo, nije se realiziralo i tako dalje. I onda je došla Italija od nikud. Ja završim znači, Engleska je bila isto u igri? Da, ja sam tad bio fokusiran samo Engleska, konstantno, mlad, piše se konstantno, nespreman za sve te informacije i čuda koja su se događala. I onda u Italiji, i sad je želja neka moja tad je bila da idem u Inter. Međutim, to se ne dogodi i završim u Atletico Madridu. Mislim, nije loše. Ne žalim, ali nisam se zamišljao tam. Da. Međutim, kad sam došao, šta da kažem? Kakav klub? Koliki je skok Sassuolo
Atletico Madrid u svemu. No, ajmo pustiti Madrid i Španjolsku, klub. Ogroman. Sam klub kao funkcioniranje iznutra, ljudi, kako, tako, to je... Ogroman skok. Imao sam privilegiju da igram tu zadnju godinu na Vicente Calderonu. Zadnju godinu da igram tamo, što mi je stvarno veliko zadovoljstvo i taj stadion je toliko povijest, ima i pregršta emocije, svega što se zbivalo tamo. Ja sam imao priliku da budem zadnju godinu baš tamo. Jedna velika promjena u mojoj karijeri i što se tiče rada i što se tiče trenera koji je, po svemu znate da je to jedan trener koji je napravio toliko stvari kad gledate glede Atletico Madrida. Ma igračke pa i njegove igračke karijere, pa i njegovog karaktera i načina rada i njegovog stafa koji je tamo. Ja sam znao da se jako trenira. Kakav je čovjek? Daj nam malo. Diego jako specifična persona. Kad sam došao tamo, osjetio sam jednu, neću reći hladnoću, ali osjetio sam jednu energiju koja mi je govorila sad si došao tu i sad da te vidimo. Nigdje nije bila konkurencija kao u Atletico Madridu. Nigdje, nijedan klub nije bio na nivou Atletico Madrida. Liga u kojoj sam igrao nije bila približna Španjolskoj ligi. Klubovi koje sam susretao u Španjolskoj ligi, ne podcjenjujući klubove Italije, što je isto bilo jedno ogromno iskustvo i velike klubovi, ali je totalno drugačiji koncept lige same i načina na koji se igra i specifičan način igranja Atletico Madrida i Diego Simeona i njegovog nogometa koji je na svoj način opet stvarno on ga je postavio na svoj način i za to je trebalo jedno vrijeme da se adaptiram, da prihvatim to sve. A to iziskuje jedan ogroman rad, strpljenje i čvrstu glavu. Zašto? Prvi put u životu da se susrećem sa 3 treninga dnevno. Znači, u pripremama, u pripremnom periodu imate tjedan gdje imate 2 do 3 puta imate tjedno po 3 treninga na dan. Što znači, kad imate 2 je teško. Same pripreme po sebi su nenormalno teške. Sasvim drugačiji način rada i što se tiče teretana, i što se tiče težina, i trke, i taktike. I samog tog pritiska i njihove blizine i konstantne te bliskosti prilikom izvođenja bilo kakvih vježbi što se tiče. Uvijek su prisutni. Tu je i konstantna je galama i pritisak i nervoza i sve to u jednom. I to je jedna bomba puna energije koja u svakom trenutku može eksplodirati. I to je konstantno tako. Ali to je jedan pritisak koji je, da li je umjetno, da li je svjesno ili nesvjesno napravljen, ali to te tjera da konstantno moraš biti tu. Ako nisi tu... Na svakom treningu. Tako je. Bilo je tamo treninga kad je bilo malo opuštanja, ali rijetko kada. Međutim, tad se susrećem prvi put sa 3 treninga dnevno, što znači da vam je buđenje u 6 sati ujutro. Prvi trening je u 7:25. Idete na golf terene. I udri. I tamo se trči. I tamo se šparta, tamo se radi. Kad taj trening završi, onda idemo na doručak. Drugi trening je u 12:30 u teretani. I onda je treći trening popodne. Jel on možda igrao rukomet u mladosti? Ko to zna? Ne znam, moguće možda da je. Tako da, dosta specifično, dosta je trebalo se adaptirati na to sve. Međutim, ja kad sam došao, neka moja dolazak do Atletico Madrida je uvijek bio igram. I u Atletico Madridu prvi put se dešava da ja ne igram. I ja to nisam mogao prihvatiti. Ja sam tereti to u glavi, teško to nositi. Ljut, mlad, neiskusan u dosta stvari, neću reći ishitren, ali jednostavno to je za mene bilo poražavajuće. Neću reći da mi je rađena nepravda, daleko bilo od toga. Jednostavno sam se kao sportaš borio za svoju minutažu. Ispričat ću jednu anegdotu. Jednu utakmicu, prve 2-3 utakmice kako je prvenstvo krenulo, mene nema.
Uopće u sastavu? Nema me. Ni na klupi, ni? Na tribini sam. Te prve godine kad si Tako je. Krećem s tribine. Drugu utakmicu sam na klupi. Treću igram u prvih 11. I onda opet na tribinu. I ja odem razgovarat s njim i ja govorim šefa, meni je malo teško to, tribina, pa igran, pa klupa. Bilo je teško za samo adaptirati se i uhvatiti ritam i uhvatiti korak skupa sa svojim suigračima u tom trenutku da se osjećam dio toga u potpunosti, 100%. I on meni kaže, znaš, kaže, vidiš, kaže, kad si na tribini, kaže, moguće da ćeš sljedeću utakmicu opet biti na tribini, ali onu tamo ćeš početi u prvih 11. Ali kaže, s tribine gore, bolje vidiš kako igramo, kaže. Ja to je objašnjenje bilo. Tako je. Znači, s tribine, ja gore bolje vidim kako se mi krećemo. I ja dobijem odgovor, znači, ne očekujem taj odgovor, ni blizu. I stanem i gledam ga, rekao, dobro, ok, prihvaćam svaku odluku. Je li te to zezo ili je stvarno? Vjerujem da je uistinu to tako i gledajući sad unazad, mislim da ima smisla. Ima smisla, jer vi kad ste gore na tribini, ako pratite, vidite kretnje bolje, jer novi sam, tek sam došao, on me vidi tako mlad, treba mi vremena dok uhvatim ritam, tako dalje, tako dalje. Međutim, tih, reću, 6 mjeseci tog perioda nekog treniranja, igranja je... Prilagodbe. Tako je, prilagodbe. I moje borbe za poziciju, gdje sam ja uspio na kraju. Ali tu je bilo i vrištanja, i plakanja na trenizima, i svašta je tu bilo. Međutim, strogo profesionalno, ja sam to prihvatio da je tako i borio se za svoju poziciju. Na kraju, kad sam došao do toga da igram, di on stječe povjerenje u mene. To je već u prvoj sezoni. Tako je. Sve u prvoj sezoni. To je bio kraj 12. mjeseca, početak prvog, tako nešto. On se više povjerenja stječe u mene. Odgaja me na način na koji on hoće, što mi je puno pomoglo. I sad generalno kako se osjećam i sve što sam prošao u suradnji s njim, fenomenalno. Dolazim u situaciju da igram i događa se, mislim da je bio 3. mjesec ili kraj drugog, tako nešto. Dolazi do tog kobnog pada u utakmici protiv Sevilja na Calderonu, gdje mi puca zadnji križni ligament u praktički 30. sekundi utakmice. S centra smo krenuli, duga lopta bila na mene i ja sam tu mlad, presretan što igram, u naletu energije, navijača, svega onoga, ganjam ih sve. I dolazi do tog duela di mi prilikom jednog pada strada mi zadnji križni ligament, di pokušavam se dignuti, ali ostala je blokirana noga, jednostavno nisam mogao. I tad sa svojih 25 godina prvi put se susrećem sa... Ozbiljnom ozljedom. Dolazim, suočio sam se s nečim što je meni totalno strano bilo. Kako je bilo tih prvih par dana? Prve informacije. Nemate 8 mjeseci. Ne. Tada, tih prvih par dana ja sam otišao na kontrolu. Ja sam znao da je nešto nije ok, koljeno blokirano, ja ga povučem nazad, ide u stranu, ne ide, jednostavno vidio sam da nešto je. I opterećen tim križnim ligamentima kroz cijelu karijeru, pošto sam se nagledao toga, sam sebi govorim, molim te Bože, samo da nisu križni ligamenti. Da nije prednji križni. A ono još gore. Ono još gore. I oni na prvom pregledu meni kažu da su križni ligamenti, prednji. I pošalju me doma. I ja idem doma. Ja zovem doktora Nemeca. Tada. Ja govorim, doktore, pa nije mi ništa, još ja onako čučnan, znaš, čučnan i pokušavam ja. Ja govorim, doktore,
mogu čučnit, nije mi, kaže on meni, pa jel možeš kad napraviš iskorak, jel te boli? A ja govorim, nešto je unutra, nešto se dogodilo, ali ja mogu čučnit, nije sad to, ali osjećam. I sad, cijelu noć razmišljam što mi je, jer su rekli prednji križnik, gotovo. Znači, ja sam u šoku. Sutra dana radimo pregled, popodne. Oni meni kažu, zadnji križni ligament. Ja kažem, odlično. Kaže on meni, što je? Kaže, nije ti to ništa. Kaže, parcijalna ruptura zadnjeg križnog ligamenta. Bez operacije. Kao ne, to ti nije ništa. Kaže, igrači s tim mogu igrat. Ja govorim, odlično, super. Pauziran negdje 3 mjeseca, 4. 3 mjeseca negdje je pauza bila. Radim terapije. U Madridu cijelo vrijeme. Tako je. Poslije toga u Zadru sa mojim, on je kum mom djetetu, Marko Damjanović, čovjek koji je moj prijatelj i koji je 6 godina. Mi smo se upoznali kad je moja muka krenula. Tako smo se mi upoznali. Znači, mi smo uživali smo samo... U 6 godina se stignete isprijateljiti. I tada ja s njim u Zadru dole radim. On dolazi prvi put, upoznajemo se. Ja mu govorim problem koji imam. Ja vidim da ja kod sprinta, da to nisam ja, da ja ne mogu sprintati, da je moje koljeno blokirano. I znači, ulazim u sezonu i meni Diego Simeone kaže na kraju te sezone kad sam ozlijeđen bio, kad sam se ozlijedio, prije kad se završila, on meni kaže, želim te zdravog na početku, da mi dođeš na pripreme zdravog. Druge sezone. Tako je. Znači, vi možete shvatiti kako je njemu to predstavljeno bilo i meni. Znači, želim te zdravoga za pripreme. Ja imam ne parcijalnu rupturu, ja imam kompletnu rupturu zadnjeg križnog ligamenta. Meni koljeno šeta. Znači, vi meni kad ste kod prednjeg križnog ide prema naprijed koljeno, znači luft ide prema naprijed, propada, kod zadnjega prema nazad. Znači, ja sam mogao praktički uzeti koljeno. Kako je moguće da se to nije dijagnosticiralo u klubu veličine Atletico Madrida? Ne želim to prepisati doktorima, ni blizu. To je, ajmo reći, da u tom trenutku isključivo je krivica bila moja, zato što naviknut da sve neke te stvari koje mi dolaze od rane mladosti, da ja s tim kad se uvatim u koštac, da ja to izborim i to pobjedim. I ja sam to tako doživio. Parcijalna ruptura, mogu ja to, nije ništa. Međutim, kad je došlo to ljeto, kad krećem raditi sa Markom, ja vidim da je ozbiljan problem to. Ja više nemam isti korak, ja nemam više istu brzinu. Ja vidim da se mučim. Dolazi na pripreme, ja vidim, oni me gledaju i vidim da tamo časkaju sa strane, govore, još ga boli. Ja godinu dana tih, znači to je tekuća sezona. A te godine ste osvojili Kup UEFA smo osvojili i dolazi svjetsko prvenstvo. Ja na početku te sezone znam dolazi. Znači, to što moram biti spreman. Ne znajući koji problem imam, ja igram godinu dana. U početku je bila katastrofa. Nenormalni bolovi, nenormalna presjecanja od iza. Međutim, meni niko tad nije rekao, Šime, prilikom kompletne rupture zadnjeg križnog ligamenta je potrebna operacija. Ako to ne napraviš, tvoja hrskavica strada, a kad ona strada, to znači da je gotovo. Da je gotovo. Spominjalo se u nekim trenucima i neke teške riječi oko tvoje bolesti, oko amputacija je bar u nekakvim novinama bilo se provlačilo, što je stvarno bilo došlo i do te razine. Je, zato što... Ne samo da ne možeš igrati, nego da ne možeš normalno hodati i možda i ostati bez dijela svog tijela. Pa je, bilo je tako. Ali to je bilo tek kasnije. Svjetsko prvenstvo je bilo kako je bilo. To je zasebna tema. To ćemo pustiti za kraj. Ništa ne bi mijenjao, opet da kažem, pa po cijenu da se opet isto dogodi, opet bi to sve ponovio. Nakon svjetskog prvenstva odlazim u Inter. Opet ostvarenje jednog sna koji je počeo,
u Italiji kasnije se dolazi prilika da se ostvari da ja to prihvaćam obje ručke. I mislim negdje u prvom mjesecu te godine kao igrač Intera isto tako donosim odluku da odlazi na operaciju. Sličan osjećaj je bio kao kad sam prestao igrati, tako tad da odlazi na operaciju. Znači isključivo tvoja odluka, bez pritiska, bez ičega, nego jednostavno više ne mogu. Više ne mogu, više nije imalo smisla, više nije bilo smisla. Sve Mučenje. to što sam radio, to je bilo mučenje, nije to isti igrač, više to nije isti korak, više to nije ista moć, više to priprema utakmice same kao takve moje mentalne i psihološke ulaska u utakmicu sa takvim koljenom je mene činilo slabijim u odnosu na nekog drugog, koliko god sam ja mislio ja mogu, ali ne možeš. Jednostavno 1,5 dana igranja bez zadnjih križnih ligamenata i potrošnje hrskavice koja je došla do tog nivoa praktički da eksplodira pod tim snimkama kako je to izgledalo. Donosim odluku da ide na operaciju koja kasnije traje oporavak 9 mjeseci. Vraćam se, krećem igrat. Nakon operacije sve utakmice što sam igrao sam pod injekcijama jer nenormalno me bolilo. Jer prilikom te operacije oni kao stave, oni to zovu kao udica. To je jedan šav koji unutra stoji i nakon određenog vremena on se vadi van. Vraćam se, igram takav igran. Nije to više ono što je bilo, da se razumijemo. Smanji se opseg pokreta prilikom te operacije, korak više nije isti, međutim ja sam se vratio. I izgledao sam jako dobro u nekim utakmicama, vratio sam se pun motiva, želje i volje. Dolazi nesretna korona. Pa i tu te isto, da. Nesretna korona dolazi, vraćamo se, nakon korone se vraćamo i prilikom tih priprema, mini priprema, dolazi do ozljede mog lista i tada oni meni kažu, super Šime, već kad je ozlijeđen list, daj da iskoristimo situaciju pa da izvadimo van udicu tu koju imaš ili taj šav, da budem precizniji. I oni meni kažu, ima jedan doktor, Argentinac tu u Madridu, mada sam ja više ima osjećaj da mi je bolje da odem kod doktora u Belgiju koji me prvi put operira. Rekao, neću stvarati tenzije. Vratio sam se, bilo je prije tenzija, sve je to bilo up and down na puno u tom jednom periodu bivanja u Atletico Madridu. Ne zle krvi ni blizu. A rekao, neću ovaj put gurat svoje, pustit ću da njihova odluka bude kao takva i prihvatit ću. Ok, odem. Napravim se operacija, izvade to van. Odlazim doma. To je trebala biti jedna rutinska operacija. Ništa posebno. Odlazim doma, 7 dana imam temperaturu. Skidaju mi flastere na unutarnjem dijelu koljena. Koža ne zarasta, imam rupu i vidim kost sebi unutra. Ja govorim doktoru, oni me vode opet tamo. Kod doktora koji me operirao. I kažem, doktore, nešto nije u redu, ja imam temperaturu. Ja ne spavam, umiram od bolova, ja se cijelu noć bacam po krevetu. Ja kad savijem svoje koljeno, meni krv ide u čarape dole. Nešto nije ok. On mi kaže, Šime, pa vjerovatno ta koža, pa nešto, i on meni to zašije opet. Ja već ljut i iznerviran od svega, vidim da nešto nije dobro, ja dođem doma, ja samo dođem i povučem nogu, savijem da vidim da li će se opet izvesti. Pukne i opet. Krv u čarape. Hitno zovem doktora, ja govorim, doktore, nešto se dešava, ja imam rupu u koljenu, otvoreno je, krv mi ide konstantno, drugu boju ima, nije ok. Odvedu me opet kod istog doktora, on gleda i on me kaže ovako. Ja govorim, recite doktore. Kaže, operacija. 2 operacije u 10 dana. Hitna operacija. Ja govorim, šta je? I on meni onako potiho mi kaže, infekcija. Ja govorim, infekcija? A ja govorim, doktore moj, ja dolazim već ovdje 7 dana i vama govorim da nešto nije ok, da nešto nije u redu. I vi me šivate 3 puta.
Ja sam u tih 7 dana, ja sam mogao nogu izgubiti. I operacija je hitno napravljena da do toga ne bi došlo, jer meni je već infekcija uvatila dobar dio. Znači i operirane hrskavice i tog zadnjeg križnog i svega toga. Oni su zadnji sekund reagirali, mene operirali, prilikom te operacije gubim 8 ili 9 kila sam izgubio, na morfiju sam završio. Nakon toga dolazim u situaciju kao kod prve operacije kad sam se prvi put operirao. Znači, Sve ponovo. Znači, mršav, 9 kila manje, morfi, tablete za infekcije, tako dalje, tako dalje. Tad je najveća šteta kod mene nastala. Prilikom te infekcije, jer ta operacija koja je prvi put napravljena nije imala smisla kad se dogodila infekcija je svoje napravila. I radi te infekcije ja sam imao i 4. operaciju. Prirasline koje su se napravile tada u tom trenutku i tako dalje i tako dalje. Kažem, to je, ajmo reći... Stvarno jedna tužna priča. Pa meni iskreno nije. Meni nije. Sad iz ove perspektive, nije ali tad je bilo kup UEFA sa reprezentacijom kruna karijere i onda hlađenje, ali hlađenje... Pa nije problem. Koliko je tad? To je sve 20 i koja godina? 25, 6? Pa 25. negdje do 27, 28, 28 se sve odvija. I pozitivno i negativno, taj vrhunac je u tim godinama. Da, u principu u najboljim godinama sam došao do toga premaci za te stresove, to iz srebra na maltene da ti život ali ovisi. Nije mi krivo ni jednog dana, ni jedne operacije, ni jedne tablete, jer stvarno sa svim sam se borio do kraja. U principu... Do koliko si mogao, da. Dao sam sve. Jer kad pogledam sad nazad, možda sam i prije čak trebao prestati igrati nogomet s obzirom na sve što je bilo. Ajmo se dotaknuti, ja se nadam, krune tvoje karijere, pa daj mi malo 2018. opiši. Ajmo od medalje pa nadalje. To je lijepo. Znači, pusti ovo prije, nego doček Zagreb, doček Zadar. I doček Nadin. Doček Nadin. I kako je bilo tih dana, mjeseci živjeti u Hrvatskoj? Nestvarno. Moram priznati da sam gledao svaku utakmicu, da je to bilo ludilo. Isto sam gledao prvi put iz ove perspektive. To je... Cijela država je bila na nogama. Svi smo živjeli za te trenutke, a mogu zamisliti kako je bilo vama. Pretpostavljam da kad ste unutra, da ni nemaš taj osjećaj toliko prema van, ali kako je bilo kad si došao? Ajde. Ja se sjećam jednog trenutka kad je Dario Srdan, naš vječni kapetan, koji je toliko napravio za hrvatsku reprezentaciju i čovjek s kojim sam dugo vremena dijelio tu istu slačionicu, kad je došao kao gost nama u hotel i kad je rekao, pa vi niste normalni, vi ne znate što se dešava u Hrvatskoj, vi ne znate koja je euforija i šta je to. I tad prvi put u principu meni nešto došlo do glave. Neka informacija dolazi, jer mi smo bili izolirani iz svega toga, pristizale su poruke i sve to, ali nismo bili toliko fokusirani na to i nismo imali vremena. Mi smo trebali biti koncentrirani na ono što dolazi i ono koji je primarni naš zadatak bio, a to je da napravimo što bolji rezultat. Dogodi se sve što se dogodilo, završava se i dolazim. Pa ne znam, sam taj dolazak avionom u Zagreb i ti migovi ti koji su došli, letjeli uz nas. Pa teško je biti svjestan tada svega toga. Jer to je takva euforija, toliko smijeha, to je takvo energetsko pražnjenje. Jednostavno... A vidim da i sad baš ne nalaziš još prave riječi. 5 godina je, znači nije još sjelo onako istinski. Ne može opisati. To je nešto što jednostavno jednom vam se dogodi, proživite to vam se dogodi u životu i
to nosite sa sobom kad se završi vaša misija na ovom svijetu. I teško je riječima to opisati. Tu vrstu emocije koja se događa iz minute u minutu, koja se događala u mom tijelu i u mojoj glavi gledajući sve to. I upijajući svu tu pozitivnu energiju, misliš da si je na vrhu? Je li moguće da tolika količina ljubavi u jednom trenutku da pristiže, da je osjećaš da jednostavno čovjek da eksplodira od sreće? Ne znaš šta da radiš. U tom trenutku da zabavljaš te ljude. Sve ste mogli. Da zabavljaš te ljude, da im mašeš, da ih animiraš. Ne znam, jednostavno tad i puno prije u privatnom životu osjećaj te ljubavi, koliko je ljubav jaka, koliko je to, koja je to energija. Da toliku masu ljudi, pogotovo u Hrvatskoj, se potvrditi sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, vi znate koliko je to teško. I kakav je naš mentalitet i kolika je to ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji, gdje je ljestvica visoko podignuta 98. godine s kojom smo živjeli i generacije prije nas. Nas je Bog pogleda i da nam je to, vjerovatno zato što smo zaslužili. Na neki način on to najbolje zna. Nego šta. Šime, hvala ti puno. Hvala vama. Bilo je stvarno zadovoljstvo. I imam jednu veliku želju da te noga nikad više ne zaboli u životu. Neće. Samo ujutro. Sretno. Hvala. Nikad poraz, samo lekcija. Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.